1, 2. Ito pare. 1, 2, 3. Go! Go! Oh, wala may kakaon na. Kaon, kaon. Usap, usap, usap. Wala kami, alam mo. 1 minute remaining. Magdambak rin kay Buboy, ah. Nanood ako. Oh, kontra ka mo ni Glyza. Dad, with a twist. With a twist. Go. Ano ba, no? O dapat tunlon tanan nga liso. With a twist dapat tunlon tanan nga liso, ah. Oh, tapos sa si Glyza, isa na lang ka batch. Dapat gusto ko wala na pink, wala na red. Gusto ko Makdamak Buboy, oh. Go. Gayelo. Boboy, ano ka? Tama na ka! Okay. Oh, dapat wala na. Sorry, sir. Ay, nako. Yes, first winner, Glyza Mayrul. Palakpak, palakpak. Naman na, sang... Si Bobby na Sabi lang ba kasi ni, pero tinapay. Finish. Finish. Oh, guwam ako dapat wala na na. Sabi ba ni naman, pero ano, tinapay. Tinapay. Tapos kung madunlan, start. Hindi, papak Milo dapat. Milo.